বিশ্রামগঞ্জ লাঠিয়াচড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায় আইপিএফটি পার্টির শাখা সংগঠন আটিসা অ্যাডভাইজারি অমিত দেববর্মার উপর হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার পাড়ার একটি দোকানে খরচ পরিশোধ করতে গেলে হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে অমিত দেববর্মার উপর হামলা চালায়। হামলায় তাঁর চোখের উপরে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে বিশ্রামগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অমিত দেববর্মাকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করার পরামর্শ দেন। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। হামলার কারণ এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। হঠাৎ সারি জরাও কাইসে দোকানাव फाइने आनी नक्कलानि दुकान थागुन कलाई उता पारानि रिलेटिव नो ओमफ्राय सिनारो आनी मुवानि थैमानि बहुत तेर दिन चलि दंदो जे तेर दिन तो आं मानि रखसाया तेर दिन मुंसाबन तांबो हुरि हंगबा तेर को नेरमिज पाइखाबा आं बाजान गिसा काकाय पाइजान हइने तलां खमानि ता तक बहान पाइने हइने तक बहान सानि दङ का तक गरै न थांमाना हापिने हइने आसुगि दं मानसे खरसा अननोन पार्सन आं बनो सिंया जे ब फाइने नों बुहुर फाइ रक मिसिंगा ता न हाय आजबाजे कक साव नोंजाक नंनाय ब समावनो नोंगा फायै एमन बाबे चाबि बेरु फाइया वानसु चुमाले याबनो आं बजे महाय खायन हिनों वानसु चुमाय याबनो अंगाना तामंका अंगाना आनी नाना समंगाना तंग कबा मनाय ब मोनि जे थैनायनि बिन बेसाजे ब तंगो अंगा नो खागिनि अलखां फाइपि खाता फाइपि सिदा थै चप पुरा थै उनसुका हेगे मुथुबि जे न थां कामानि रि पुरा सिथांसुका न थां रि मुथुबानि रि पुरा सिथांसुका सिथांगाय आं दलनो फुं खाइबे गाय आंनि डिविजन बर फुं खाइबे गाय फुं खाइने आं जानो बाय खाता गावन परखे बर डिविजन बर पुलिस रह खाता न पुलिस रह रे रिकवरी खाया का ताव आनो हॉस्पिटल रे खाता बर असु जरनता